अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसी तबीयत है आपकी? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का वली। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें दावत दी, हमें टाइम दिया। आप बड़े मसरूफ़ हैं लेकिन आपने फिर भी हमें टाइम दिया। सोहेल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए हैं। और शाहजी छड़ दो सर। शाहजी कैरी ऑन। सर अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। वालेकुम सर अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? और अल्हम्दुलिल्लाह। कबूतरबाजी सर कब से कर रहे हैं? पहले तो सब देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी जी और आपका भी शुक्रिया वसीम भाई, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो ये तो एक आपकी मोहब्बत है कि आपने जो है हमारे लिए टाइम निकाला। तो शौक़ के हवाले से जो आप पूछ रहे हैं कि कब से, तो शौक़ ये है ना, बेसिकली कोई भी जो चीज़ है ना वो एकदम ना पैदा होती है ना ख़त्म होती है, और स्पेशली इस किस्म के शौक़। तो मुझे याद पड़ता है कि स्कूल टाइम से ही ना, जी जी स्कूल टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब 4-5 क्लास से ही जी जी बस वो कभी कबूतरों के दोस्तों के पास भी थे, उनसे ले आए, और इस तरह बस चलता चलता रहा। सही। और जो आपने पूछा कब से, तो आपको बता दिया 4-5 क्लास से। अच्छा माशाल्लाह। और सर आपके उस्ताद मोहतरम के बारे में बताइए ज़रा। मेरे माशाल्लाह जी उस्ताद जो हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड फेमस जनाब नायाब हैदर नकवी, माशाल्लाह। जो कि हमारे इस शौक़ में जो उनकी खिदमात हैं वो किसी की भी नहीं, सही सही। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ख़बरें अखबार से लिखना शुरू किया। जी जी और जिस वक्त के इस शौक़ को इतना बुरा जाना जाता था, इतना बुरा जाना जाता था कि लोग रिश्ता नहीं देते थे। ऐसा ही क्या ऐसा ही ठीक ऐसा है, ही। मैं गलत कह रहे हैं? लोग रिश्ता नहीं देते थे, तो उन्होंने उस चीज़ को कि यार मैं इस शौक़ को ना एक स्पोर्ट्स के तौर पे मुतारफ़ करवाऊँगा, और इंशाल्लाह इसको एक स्पोर्ट्स के लेवल पे इज़्ज़त दिला के रहूँगा। सही सही। और उनकी उसके लिए इतनी ज़्यादा कोशिशें, उन्होंने ख़बरें कब, मैंने बताया ख़बरें कब करवाया, ख़बरें अखबार से लिखना शुरू किया। उसके बाद उस पे एक रिसाला बर्ड गैलरी के नाम से निकाला, फिर जी उस जी पे कबूतरोंबाजी पे किताब लिखी, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यानी उन्होंने इस शौक़ को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स जो हैं उनमें फ़ंक्शन किए, अल हमरा आर्ट कौंसल में, फ्लैटीज़ में इतने इतने बड़े फंक्शन किए हैं, आप यकीन जाने कि मतलब लोग हैरान होते थे। और बहुत बड़े बड़े अफसरान, जी जी मतलब उसमें एसएसपी लेवल्स के लोग, बड़े लेवल्स के लोग जो है उस फंक्शन में जो है वो शरीक हुए, और वो इस बात को देख के बड़े हैरान हुए। वो एक फंक्शन में तो हमारे उमर ब्रक साहब भी आए, तो वो कहते यार मैं तो समझता था कि ये बस ऐਵੇਂ ही कोई जो है ना टाइम पास करना, और ये एक ऐसा शौक़ है कि जो आदमी को तरक्की की तरफ से रोक लेता है। तो आके जब उन्होंने देखा कि यार इसमें भी इतने इतने अच्छे सुलझे हुए पढ़े लिखे बड़े लोग, तो वो कहने लगे नहीं यार वाकई ये शौक़ भी ना मतलब वाकई इस लेवल का है कि बंदा इसको बड़े दूसरों को बताते में बड़े फ़ख्र से बता सकता है कि यार मैंने कबूतर परवर हूँ, मैंने घर पे कबूतर रखे हुए हैं। तो मतलब ये सारी जो है कोशिशें मेरे उस्ताद नायाब हैदर साहब की मरून मिन्नत है, और आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस गेम को आगे से आगे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं। सही सही माशाल्लाह जी। सर जी आपके पास कौन कौन सी नस्लें, आप किस पे काम कर रहे हैं, या कौन कौन सी नस्लें आपको अच्छी लग रही हैं, या कौन सी नस्लें आपके पास अवेलेबल हैं? देखो यार बात तो ना, मैं झूठ झाट बोलता नहीं हूँ, अल्लाह सबको ही बचाए। जी आमीन आमीन। तो नस्लें मैंने ना छोटी से आपको मतलब एक अपनी छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। तो मैंने कबूतर तो जैसे आपको बताया बचपन से रखे हुए थे, जी जी तो मुख्तलिफ कभी किसी से कोई ले आए, कभी किसी से कोई, तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। तो मेरे जो सबसे पहले मैं कबूतर, मुझे अच्छे कबूतर जहाँ से मिले वो काले खान बाबा होटल वाले हमारे दोस्त हैं, आज भी उनका होटल चुबरजी में है। तो उनसे मेरा प्यार है, आज भी प्यार है, गपशप है। जी जी तो उनके एक उस्ताद हैं बाबूजी गुजरात वाले, तो वो उन्होंने उनको कबूतर दिए,
चौधरी सखी साहब वाले टैडी, सही मैं उनको वो गुजरात पहुँचा दिए वो कबूतर। वो कुदरती बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक हो गया। मैं उनको देखने गया तो हॉस्पिटल में थे, तो मुझे कहने लगे यार गल है ना, घर जाते जाते ना अपनी उस्तानी भी घर ला गया। मैं कहा ठीक है जी, चला गया उधर तारा। तो वहाँ ये एक पट्ठा पट्टी उनके घर से मैं वही जो खान बाबे ने दिए थे उसका एक पट्ठा पट्टी मैं लिया, सही घर आया। घर आके निकलवाए तो इन शॉर्टकट बात कि वो कबूतर जब मेरे पास उड़े ना, एक या दो कबूतर उसमें से मैंने एक बाजी में डाले, 50 से 4 कली का पुटके डाला, तो आप यकीन माने कि वो हमारी सोच से ही ज़्यादा उड़ा। सही फिर मैंने ये कबूतर जो थे ना इकट्ठे करना शुरू किए मुख्तलिफ दोस्तों से। मैं ऐसे कहूँ मैंने बहुत कोई पैसे खर्च करके कबूतर नहीं इकट्ठे किए, लोग लाखों रुपया खर्च करते, मैंने भाई आज तक कभी कोई 10,000 का कबूतर भी नहीं खरीदा, सही ऐसा कह रहा हूँ आप। फिर वो मैंने जब उन्होंने कहा उन्होंने तो पटापटी मुझे भी दे दी। फिर इस तरह हमारे एक दोस्त और हैं अनिल कसाई साहब, उनके पास भी चौधरी साहब वाले कबूतर थे, वो उनसे लिए। फिर जब ये मैं नायाब साहब का शागिर्द हुआ ना, जी जी तब मेरे उस्ताद और उनकी एक ब्रीड है जिसको वो जैसूरिया ब्रीड भी कहते हैं, कस्टम ब्रीड भी कहते हैं, कस्टम वाले जी जी बहुत अच्छे कबूतर। मैं फिर वो उनसे लेके आया। जब मैंने उनको और इनको आपस में मिक्स किया तो आप यकीन जाने ऐसे आउट क्लास रिजल्ट आए कि मुझे कोई और कबूतर जो थे ना उनकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। माशाल्लाह सही और सही मैं जितने सालों से भी मतलब कबूतरबाजी कर रहा हूँ, जेट के क्योंकि मैंने जेट ही उड़ाना होता है, दूसरे सीज़न मैं नहीं उड़ाता, तो वो कबूतर जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौक़ पूरा करवाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह और मैंने आज तक लाल आँखों वाला कबूतरबाजी में नहीं डाला। मैं सही उसको बुरा नहीं कहता, वो बहुत अच्छे कबूतर हैं, पर जब आपकी ज़रूरत पूरी होती है और आप देखते हैं कि यार ये मेरे साथ चल रहे हैं कबूतर, मेरे ज़हन के मुताबिक मुझे रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप उन्हीं को बढ़ा देते हैं। बेशक तो बेशक बेशक मेरे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा ना कबूतर हैं ना जोड़े हैं। ये मैं घर पे हम बैठे हैं, ये एक खुटा मैंने इस गली में जी जी छोटा सा बनाया हुआ, सही तो इसमें मेरे पास होंगे 15-20 जोड़े, सही उन्हीं के मैं उड़ाता हूँ। माशाल्लाह जी और बहुत जब उनमें से कोई मैं देखता हूँ कि कोई जानवर कुछ बुजुर्ग की तरफ है तो फिर उसका कोई एक आध दो काट लेता हूँ, उसी के अपने कोई शिगिर्दों को भी दे देता हूँ। सही माशाल्लाह जी तो माशाल्लाह बहरहाल अब मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा मेरे उस्ताद ने इस वक्त बहुत अच्छे लाल आँखों वाले, क्योंकि वो 5-4 साल बिल्कुल अपनी मसरूफियत की वजह से ना ये कबूतरबाजी से ध्यान नहीं दे सके, पीछे रहे। अब वो दोबारा इन हुए तो उनके पास 2 जोड़े, वैसे तो काफ़ी हैं पर 2 जोड़े आउट क्लास, जिसको उन्होंने नंबर दिया है 20 और 21 हाँ लाल जी हाँ आँखों जी वाले जोड़े हैं। जी 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 कमाल है। ऐसा ही है मैं उनकी वीडियो देख रहा था हाँ, कमाल है जी। पिजन गैलरी में ना हाँ जी, हाँ तो जी। वो बता रहे थे कि एक पठान का है बच्चे निकले हैं 2 और दोनों भाई निकले हैं, एक 2020 या 2021 है हाँ जी। ऐसा ही और ऐसा ही वो कबूतर जो है ना वो मुझे अभी भी कह रहे थे कि यार ये ले जाओ। मैंने कहा ठीक है, ज़रा ठंड जो कम होगी तो फिर मैं आपसे लेके जाऊँगा, मौसम खुल गया इंशाल्लाह। जी तो मैं जी अब लाल आँख वाले भी कबूतर जो है वो इंशाल्लाह रखूँगा और वो जो है उन्हीं से लाऊँगा, क्योंकि वो मेरा हक भी है और मेरा वो घर भी है। बेशक तो बेशक मुझे किसी बात से रोकते नहीं, कोई जानवर लेना है कुछ भी, वो मेरे कबूतर जहाँ से जैसा मर्जी ले आओ, जो मर्जी दे आओ। सही तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसे उस्ताद दिए। सर जाते थे कोई पैगाम देना चाहे नए कबूतर परवर भाइयों के लिए, नए शौकीनों के लिए? देखिए पैगाम जो है ना वो ये है कि हम सब जानते हैं कि हमारे इस शौक़ को हमने कितनी मुश्किलात के साथ इस स्टेज तक पहुँचाया, ऐसा ही है जहाँ पे आज इसको एक इज़्ज़त अल्लाह ताला ने इस शौक़ को दी है। नहीं तो हमेशा बुरा ही समझा, नहीं तो इस शौक़ को बुरा समझा। तो हम सबको, चाहे कोई हवदार है चाहे कोई मुखालिफ है, हम सबको ये चाहिए कि हम इस शौक़ की बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं करें, और जो लोग इस शौक़ की बेहतरी में लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम उनका साथ दें। एटलीस्ट साथ लाजमी दें। जी जी क्यों कि आप देखें मुर्गबाजी अच्छा शौक़ था, पर ये सिर्फ उसको किसी ने प्रमोट नहीं किया और जो शौकीन हजरात थे
انہوں نے اس شوق میں اتنے مسائل کھڑے کیے، اتنے جھگڑے کیے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ایسے معاملات کیے کہ اس کے اوپر بین ہو گئے. آج ایسے ہی آپ ویسے ہی مرغے دو پھر رہے ہوں اور وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں، دو لوگ ساتھ کھڑے ہو جائیں، پولیس پکڑ کے لے جاتے ہیں. ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ہے. کتوں کا شوق آپ دیکھ لیں. اچھا اب گھوڑوں کی ریس کا شوق دربی کے علاوہ لوگ عام لوگ جو ریس لگایا کرتے تھے ہمارے ادھر بڑی میرے جہاں کارخانہ ہے، جو فیکٹری ہے میری، اس کے پاس ایک رستم نام کی ایک گھوڑی ان کی بڑا دوڑا کرتی تھی. تو غلطی جب وہ میرے دوست تھے، ان کی وہ گھاس منڈی تھی کافی بڑی، اب جی وہاں جی پیٹرول پمپ وغیرہ بنا دیا. تو میں چلا گیا، لو جی وہاں بھی پولیس آ گئی. کبھی آپ ایک گھوڑ دوڑ ہو رہی ہے، حالانکہ گھوڑے دوڑ رہے تھے. تو میں کہتا ہوں آپ کو اس شوق کو بچانا ہے. اگر ہم سے کوئی ایسے معاملات سرزد ہو گئے کہ جو یہ حکومت کی نظر میں اس شوق کی کوئی برائیاں آ گئیں کہ اس پہ جوا کھیلا جاتا ہے، اس پہ لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، بد امنی ہوتی ہے، تو آپ یقین جانیں ہماری اس شوق پہ بھی پابندی لگ جائے گی. ہمیں کم از کم یہ سوچتے ہوئے ہمیں ضرور اس شوق کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اس کو ایک اچھے لیول پہ. یہ مت سوچیں یار یہ میرا مخالف ہے اور یہ میرا جو ہے نا مخالف کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو میں اس کا ساتھ کیوں دوں، لیگ پولنگ شروع کر دوں. نہیں یار، آپ اچھے کام کرنے والوں کا ساتھ دیں. اور آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ اپنے شوق کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. سوچنا یہ ہے آپ کو صحیح کہ صحیح. یار یہ میرا شوق ہے، یہ میں نے اس کی بہتری کے لیے، میں نے اپنے شوق کی بہتری کے لیے کرنا ہے. اور مل بیٹھ کے انسان بیٹھتا ہے. کل ہم بیٹھے ہوئے تھے، میر صاحب کو ماشاء اللہ ملک بلال صاحب نے دعوت کی ہوئی تھی، بہت ہی جس کو اینٹیک دعوت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت ایک ہرن کی سجی بنوائی، بہت زبردست بنوائی. تو آپ یقین جانیں وہاں پہ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے نا، تھوڑے سے دوست ہیں، مطلب 12-14 ہوں گے، جی جی تو ان کی بازیاں بھی آپس میں لگی ہوئی تھی. صحیح. ٹھیک ہے، اور ان کا پیار دیکھ کے بھی بڑا دل خوش ہوا. ایسا وہ ہی حافظ ہے. امان اللہ صاحب تھے، وہ اظہر کلب والے صاحب تھے. ٹھیک ہے، ان کی بازیاں لگی ہوئی تھیں. اور اس کے بعد ملک صاحب بلال صاحب کی خود ان سے بازیاں لگی ہوئی تھیں. انہوں نے اس اپنی خاص دعوت میں اپنے حریفوں کو بلایا ہوا تھا. کیا بات ہے، بات ہوئی نا سر، کیا بات ہے، دیکھیں نا، زبردست. آپ اپنے حریفوں سے ایسا پیار. عثمان بٹ صاحب ہمارے اپوزٹ جو ہے پارٹی کے لیڈر ہیں. آپ یقین جانیں ان سے میری اتنی محبت ہے اور اتنا پیار ہے کہ وہ کہیں ہم نے جانا ہو نا تو کہیں گے جی حاجی صاحب ساتھ چلیں گے تو پھر ہی جائیں گے. کہیں صحیح. شو کرنے جانا ہے، کہیں کسی فنکشن میں جانا ہے، تو انہوں نے لازمی نیاز صاحب کو کہنا جی حاجی صاحب نے بلاؤ جی، پھر جاؤں گا میں، نہیں تو میں نہیں جانا. جی سر بازیاں بھی اڑتی ہیں ان کے ساتھ میری، ہر سال اڑتی ہیں. صحیح یہ صحیح. بھی نہیں کہ بازی نہیں اڑتی، ہر سال بازیاں اڑتی ہیں. ہار جیتیں تو بنی ہوتی ہیں، گیم کا حصہ. یہ تو مقابلے تو گیم کا، میرے استاد اور کہتے ہیں کہ اس کا حسن ہے. ایسا ہی اگر آپ ایسا ہی ہے. مقابلے نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کو کبوتر رکھنے کا کیا فائدہ. تو یہ آپ کی کوئی دعوت ہے تو اس کو میدان میں نکالیں. ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس آپ اب کہتے ہیں میرے کبوتر اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، میدان حاضر ہے، آپ وہاں کبوتر اڑائیں. آپ کہتے ہیں میرا کیمیا گری، میرا دانہ پانی، میری گولی بہت بڑی ہے تو دیں، پھر میدان میں اس کو ثابت کریں. بالکل صحیح آپ کا بات ہے. وہ کہتے ہیں چند چڑھے گا تو دنیا دیکھے گی، آپ کے اڑ کے بیٹھیں گے تو دنیا دیکھے گی کہ ہاں جی کبوتر اڑے. باتوں سے ہر وقت لڑائی جھگڑا چوکوں پہ معاملات اور تو ہے. گروپوں میں آج کل تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے، وہ کوئی میسیج ڈال دیتا ہے غلط سا، پھر وہ جناب علی اس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسا نہ کریں. ہمیں ہر چیز کو پازیٹیو یوز کرنا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے بالکل اور صحیح بات ہے. چاہے وہ آپ کی کہیں گیدرنگ ہے. آپ اپنے حریف کی عزت کریں، پیار کریں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ صرف کبوتر بازی کا تعلق نہ بنائیں، آپ اس کے ساتھ پوری زندگی کا تعلق بنائیں. وہ آپ کی خوشی غمی میں بھی شریک ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ کی بس بازی لگی تو جی بس میرا کوئی جائیداد کی تقسیم ہو گئی ہے، کوئی میرا کسی نے کوئی مار دیا ہے. نہیں، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے، ویسے کوئی دنیاوی معاملات میں کوئی خوشی ہے، کوئی فوتگی ہے، آپ اس کے پاس جائیں. اس کا کوئی معاملہ ہے آپ کے بس میں ہے، آپ اس کے معاملے میں اس کی ہیلپ کریں. تو بالکل صحیح. حریف کو صرف گیم کی حد تک حریف رکھنا چاہیے. ویسے تو وہ ایک آپ کا تعلق ہے، بے شک بے وہ شک. ایک آپ کا تعلق ہے نا، جس ایسا سے ہی آپ ایسا ہی. ملتے ہیں، ایسا ہی جس سے ایسا ہی آپ ہے. بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، وہ ایک آپ کا تعلق ہے. اسے اچھا بنائیں. تو میری سب سے یہی گزارش ہے
کہ نئی ینگ جنریشن بھی جو ہے نا اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ بھائی آپ آپس میں پیار کو بڑھائیں اور اس شوق کو بہتر بنانے والے جو لوگ ہیں ان کا ساتھ لیں اور اس کو جو ہے نا کبھی بھی لڑائی کا باعث نہ بنائیں اور سر اس میں پیسے کو انوالو نہ کریں. ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا ہاں یہ صرف شوق کو شوق کی طرح رکھا ہے. سر. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.